अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 4 फरवरी 2026 और बुध का दिन है। मुझे कभी मिर्ज़ा ग़ालिब ने कहा था, बाज़ीचा अतफ़ाल है ये दुनिया मेरे आगे। मेरे सामने भी इस वक़्त दुनिया की बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन बात का आगाज़ पाकिस्तान से करते हैं, जहाँ मंगल का दिन एक बार फिर इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी स्टेज पे 2025 के तीसरे महीने में, मेरा ख़्याल है या चौथे महीने में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि ट्यूसडे और मंगल और जुमेरात जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात के दिन होंगे। अब आप जानते हैं कि कई महीने गुजर चुके हैं, ऐसी मुलाकात होती नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचते हैं और मंगल के दिन एक बार फिर इमरान खान की बहनों के साथ खड़े होने के लिए मोहतरमा अलीमा खान, नौरीन और शायद उज़मा भी वहाँ पे थीं, उनको ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे। जहाँ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा, जो खुद तो कहीं छुपी हैं, रूपोश हैं, क्योंकि उनके खिलाफ फैसले हैं 9 मई 2023 के, लेकिन वो इसको ऑर्गेनाइज़ करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्हाट्सएप चैनल्स, ग्रुप्स हैं, उस पे इसकी बहुत सी तफ़सीलात जो है आप देख सकते हैं। बहरहाल सभी जानते हैं कि मीटिंग तो नहीं होगी, तो फिर ये लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? ये यहाँ पे अब ये जो दिन है मंगल का और जुमेरात का, इसकी एक पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की वैल्यू है, ये सिंबलिज्म है इस चीज़ की कि लोग आते हैं, उनकी स्पिरिट, उनकी रूह जो है अलाइव है। वो इमरान खान के कॉज को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है, उसे ज़िंदा रखते हैं। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो इससे इत्तफाक नहीं भी करते। आपको याद होगा, चंद दिन पहले जब मैंने पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और वीलॉगर जनाब सदीक जान साहब के साथ एक डिस्कशन की थी, जिसको बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा, उसमें सदीक जान साहब ने बरमला ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स जो हैं वो समझते हैं कि अलीमा की ये स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन सदीक जान ने यह भी कहा कि जब उनसे पूछते हैं कि फिर क्या करना चाहिए, तो वो इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा अलीमा खान जो हैं, उन्होंने इस हिकमत अमली से इमरान खान के कॉज को ज़िंदा रखा है। अगर वो हर हफ्ते यहाँ पे ना आएँ, वर्कर्स यहाँ ना आएँ, यहाँ लाठी चार्ज ना हो, यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल ना हो, यहाँ तहस पटैस ना हो, तो इमरान खान का जो कॉज़ है, इमरान खान की तब सेहत कैसी है, उनकी आँख का क्या हाल है, उनको 910 दिन हो गए हैं या 920 दिन हो गए हैं, ये तमाम चीज़ें ज़हनों से महव हो जाएंगी। तो यूँ मोहतरमा अलीमा खान अपने भाई के नाम पे जो यहाँ पे आके स्ट्रगल करती हैं, वो बहनें यहाँ पे आती हैं, वो दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसी दिन में ये भी हुआ है, इन्हीं 24 घंटों में, कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन मूव की है। पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव की है या सुप्रीम कोर्ट में मूव की है, और ये छठी कंटेम्प्ट पिटीशन है जिसमें उन्होंने अदालत को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि अदालत के फैसले की तौहीन हो रही है। इमरान खान से उनकी बहनों को, ख़ानदान की, उनके वकला और उनकी जो पार्टी के लोग हैं, उनसे उनकी मुलाकात जो है वो नहीं होती। इस स्टेज पर उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू भी दिया है, जिसके आप उनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा, आपको पता है, एक ब्रिलियंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड है। उन्होंने ये वजाहत की है कि ये जेल अथॉरिटीज़ ये जो कहते हैं कि इमरान खान से हम मुलाकात इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि इमरान खान पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। बिकॉज इनकारसीरेशन और इम्प्रिजनमेंट किसी शख्स के जो सोचने, समझने और कमेंट करने के राइट्स हैं, उन्हें ख़त्म नहीं करती। और अगर इमरान खान सोचते हैं और उसके बाद जब अपनी बहनों से या अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स से मिलते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कमेंट करते हैं, ये उनका एक बुनियादी इंसानी, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनकी इनकारसरेशन और इम्प्रिजनमेंट से ख़त्म नहीं हो जाता। बहरहाल जो इस वक्त की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता चंद दिनों की, इसके मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर आपके ज़हन में ये सवाल उठना चाहिए कि जो 8 फरवरी 2026 की एहतजाज की, प्रोटेस्ट की, शटर डाउन स्ट्राइक की, पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल दे रखी है जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह जनाब राजा नासिर अब्बास साहब ने, उनके साथ महमूद खान अचकज़ई साहब ने, उसका क्या होगा, उसका क्या रिज़ल्ट जो है वो निकल सकेगा। बज़ाहिर कहते हैं ना कि हर चीज़ के सिम्पटम्स होते हैं, कोई ऐसे सिम्पटम्स आपको नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कि शटर डाउन स्ट्राइक हो सकेगी, कोई इसे कहते हैं पहिया जाम हड़ताल जो है वो इसमें हो सकेगी। हालांकि अगर जो आपको पता है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की गुज़श्ता 50 बरस की तारीख में अगर किसी जमात ने ये चीज़ करके दिखाई है, तो वो जमात इस्लामी के वर्कर्स ने अमूमन करके दिखाई है, और उनका कभी भी कोई बहुत पॉपुलर जमात नहीं रही। इसका मतलब है कि पॉपुलैरिटी का इसके साथ ज़रूरत नहीं है, इसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन से है, इसका ताल्लुक प्लानिंग से है, इसका ताल्लुक तंजीम साजी से है। तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब मैं एक एडमिशन करना चाहता हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा जो फेलियर रहा, मेरा और मेरी तरह के और भी बहुत से
جو جرنلسٹ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ 2018 سے 2022 کا جو ٹائم پیریڈ تھا، اس سے پہلے بھی 2014 سے 2018 کے ٹائم پیریڈ میں ہمارے سامنے ایسی بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں جن کو ہم نے کرٹیکلی ایگزامن نہیں کیا، چونکہ ہماری سمپتھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان، اور اسی طرح سے ہماری سمپتھی جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی۔ اس کی ایگزامپلز بہت سی ہیں، مختلف قسم کی ایگزامپلز ہیں اس کی۔ ایک ایگزامپل اس کی ہے کہ جب عمران خان نے عثمان بزدار کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا تو یہ ایک بہت ہی بے تکا اور غلط اور غیر دانشمندانہ قسم کا فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، عمران خان ایک بڑے پاپولر لیڈر تھے، لوگ ان کے ساتھ تھے، ان کا وہ نامینیٹ کر سکتے تھے، لیکن عثمان بزدار کسی پاسے سے بھی اس قابل نہیں تھے کہ انہیں پنجاب کے 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے صوبے کا چیف منسٹر بنایا جاتا۔ ان میں کوئی فکری صلاحیت نہیں تھی، ان میں کوئی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت نہیں تھی، وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی کوئی تھنکنگ نہیں تھی، وہ ہر طرح سے غیر موزوں تھے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ہم سب یہ جانتے تھے کہ وہ عمران خان کی چوائس بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو کسی نے کہا، عمران خان نے کسی کے کہنے کا پاس کیا، انہوں نے عثمان بزدار کو چیف منسٹر لگا دیا، اور ہر دفعہ جب وہ عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کرتے تھے تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں کہ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو وہ بلیڈ کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چونکہ ہم چپ رہتے تھے، ہم بھی اپنے جرنلسٹک اور انالیٹیکل جو کیپٹل تھا اس کو بلیڈ کرتے تھے، بیکاز ہمیں کھل کے پوزیشن لینی چاہیے تھی کہ عمران خان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، کسی کے کہنے پہ کیا ہے، جو بھی ان کو ایڈوائس دی گئی ہے، یہ انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم عثمان بزدار سے ملے، ہم نے ان کو بولتے دیکھا، ان کے بارے میں جو خبر ملی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ انتہائی ان امپریسو تھے، اور سب لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی جب گرفتاری، میں نے کہا مختلف قسم کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب رانا ثناء اللہ کو اینٹی ٹیرر فورس ATF وغیرہ نے گرفتار کر لیا اور یہ کہا کہ جناب ان کی گاڑی روکی تو ان کے پاس 15 kg ہیروئن تھا، اور وہ گاڑی کی اسٹیئرنگ ویل پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے اپنا بازو پیچھے کر کے وہ 15 کلوگرام کا جو لفافہ یا بیگ تھا وہ اٹھا کے انسپیکٹرز وغیرہ کو دیا۔ یہ اتنا ایک بوگس کیس تھا جو بنایا گیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور پھر اس کو بیچارے شہریار آفریدی صاحب جو ہیں، جن کا اصل میں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، چونکہ وہ پولیٹیکلی ریپرزینٹ کرتے تھے حکومت کو، اس ڈپارٹمنٹ کو، انہیں اس سے ڈیفینڈ کرنا پڑا، جو ایک خاصی مطلب ان کے لیے بعد میں ایک امبیرسمنٹ کا سین تھا۔ اور ان کے پیچھے پیچھے ہم لوگوں نے بھی اس کا کوئی کرٹیکل انالیسس نہیں کیا کہ ایک آدمی 15 kg کا لفافہ جو ہے وہ پیچھے سے کیسے اٹھا سکتا ہے، 2 kg کا اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی رانا ثناء اللہ کا ہو سکتا ہے تعلق ہو کسی ڈرگ اسمگلنگ کے ساتھ بھی کچھ کام کرتے ہوں، لیکن وہ ایونٹ ایک سٹیجڈ ایونٹ تھا، اور رانا ثناء اللہ کو اس طرح سے جو گرفتار کیا وہ بس ایک گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس کا کرٹیکل انالیسس نہیں کیا۔ جب نواز شریف صاحب لندن جا رہے تھے، میں نے تھوڑی بہت خبر ضرور ڈالی، لیکن اصل میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض عمران خان کو پریشرائز کر رہے ہیں، اور ایک پولیٹیکل ڈیل کی جا رہی ہے، عمران خان پہ دباؤ ڈال کے نواز شریف کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور عمران خان کو بھی بلیک میل کیا ہے، ان سے ایک ٹیسٹ اپروول لے لیا ہے، ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر بھی ہم نے اپنے منہ بند رکھے، میں اکیلا نہیں، درجنوں لوگوں نے اپنے منہ بند رکھے، کیونکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاس تھا۔ پھر جب جنرل باجوہ کو عمران خان نے ایکسٹینشن دی، پھر بھی ہم نے اپنے منہ بند رکھے۔ بہت کم ہم میں سے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ عمران خان نے صریحاً ایک غلط غیر دانشمندانہ قسم کا جو فیصلہ کیا۔ میں ابھی ایک دن پہلے میں بیٹھا ہوا تھا بارنز اینڈ نوبل کے اندر، تو میں ایک لیفٹ لیننگ امریکن پبلیکیشن ہے، بہت ہی ریسپیکٹیبل، دی نیشن میگزین میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا مارٹن نیمولر کا، جو کہ جرمن پیسٹر اور پادری تھے دوسری جنگ عظیم سے پہلے، جن کی بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے۔ میں بھی آپ کو ان کی جب سٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ مارٹن نیمولر کون تھے۔ مارٹن نیمولر کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جب وہ خود بھی ایک کانسنٹریشن کیمپ سے، ڈاشو سے میرا خیال ہے نکلے 4-5-6 برس کے بعد، تو انہوں کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ فرسٹ دے کیم فار دا کمیونسٹ، چونکہ میں ٹریڈ یونینسٹ نہیں تھا میں چپ رہا، دین دے کیم فار دا ٹریڈ یونینسٹ اور سم تھنگ، پھر بھی میں چپ رہا کیونکہ میں ان میں سے نہیں تھا، دین دے کیم فار دا جوز، چونکہ میں جو نہیں تھا میں چپ رہا، دین دے کیم فار می، اس وقت تک کوئی بچا نہیں تھا جو میرے لیے آواز اٹھاتا۔ اب مارٹن نیمولر جو ہے وہ اس کے بعد ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بن گئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور ان کو دنیا میں امریکہ سمیت افریقہ، لاطینی امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ، ہر جگہ انہیں بولنے کے لیے بلایا گیا۔ ان کی بڑی رسپیکٹ تھی، ان کی زندگی کے اوپر، سواں عمری کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سے انالیسس کے ایسیز بھی چھپے ہیں، 2-3-4 بڑی مشہور کتابیں۔ یہ جو میں نے انالیسس پڑھا اس میں یہ تھا کہ مارٹن نیمولر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ہائپر نیشنلسٹ جرمن تھے، جو جرمن قومیت کے اندر بہت شدت سے بلیو کرتے تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں وہ ایک سولجر تھے، اس کے بعد بھی جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہٹلر اور نازی پارٹی جو ہے وہ جرمن قومیت جو ہے وہ اس کا مظہر ہے، اس کا علامت۔
میں اور میری طرح کے بہت سے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی قومیت کا مظہر ہے، یہ پاکستان کا نر ہے، یہ میسکولینٹی جو ہے پاکستان کی اس کا یہ سمبل ہے، اور اس وجہ سے ہم ان کی جب غلطیاں دیکھتے بھی تھے تو اپنا منہ بند رکھتے تھے، بیکاز ہم ایک طرف عمران خان پاکستان تحریک انصاف سے سمپیتھیٹک تھے، دوسری طرف ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سمپیتھیٹک تھے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس میں اس وقت کیا چکر ہے، یہ اس کی سگنیفیکینس اس وقت کیا ہے؟ اب ایک بار پھر میں اور میری طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں ایک بار پھر ایک غلطی کر رہے ہیں، ہم ایک بار پھر ایک ڈلما کا شکار ہیں۔ وہ ڈلما یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہمدردی میں ہم جہاں بہت سی غلطیاں دیکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کمزوریاں دیکھتے ہیں، تو ہم کھل کے اس کو کرٹیکل انالیسس نہیں کرتے، اس کی ہم تنقید نہیں کرتے۔ فار انسٹنس آپ جب دیکھیں، میں نے ایک دن پہلے آپ کو کہا کہ بیرسٹر علی ظفر نے جو تقریر کی ہے بلوچستان کے اوپر، وہ باعث شرم تھی اور باعث امبیرسمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جسے کھل کے بلوچستان کے اوپر ایک پوزیشن لینی چاہیے تھی۔ لیکن عمران خان نے بیرسٹر علی ظفر کو پارلیمانی لیڈر بنایا ہوا ہے سینٹ کے اندر، اور ان کی کسی بھی قسم کی ایک ریسپانسبل، جسے ایک ریسپانسبل پولیٹیشین کی، ایک ریسپانسبل پارٹی کی پوزیشن ہونی چاہیے تھی، بلوچستان پہ ان کی نہیں۔ اسی طرح سے بیرسٹر گوہر جو ایکٹنگ چیئرمین ہے، جو عمران خان نے بنایا ہوا ہے، وہ جب منہ کھولتے ہیں پاکستانی سیاست پہ، وہ ایک عجیب کمزور قسم کی بات کرتے ہیں۔ دونوں بیرسٹر گوہر علی خان، اسی طرح سے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں، اور بھی بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے، جن کے میں اس وقت نام نہیں لے رہا لیکن آپ واقف ہوں گے، وہ سب وہی کچھ کہتے ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے منہ سے سننا چاہتی ہے، یا ان کو کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ جناب آپ اس قسم کی پوزیشن لیں۔ جب آپ اس قسم کے کمپرومائز دیکھتے ہیں، یا آپ ڈرے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، یا یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، مطلب ان کی مجبوریاں ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر پتہ نہیں کتنے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنی فیصلہ سازی کریں گے، یہ ڈیسیجن میکنگ کریں گے ہر دن ہر ہفتے، تو اگر فروری 8 کی تحریک اور اس کی کیمپین رن کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد اسی طرح سے ڈیلیمس کا شکار ہے، ان کے ذہن کے اوپر پریشر ہے، ان کو وہی کچھ کرنا یا کہنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ان سے توقع رکھتی ہے، تو پھر ہم فروری 8 کو کسی بھی قسم کی کوئی مؤثر پہیہ جام ہڑتال یا شٹر ڈاؤن اسٹرائک جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالیہ حمزہ بہت آرگنائز کرتی ہیں، اور ابھی مہر عبدالستار جن کی گرفتاری ہوئی، جن کو مارا پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، اس طرح کی بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کی ہے جو کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان نے کی پوزیشن کے اوپر ایسے بہت سے لوگ لگائے ہوئے ہیں جن کی کوئی فنکشنالٹی جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ ایک سوال بھی ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں ایسے وکیل جن کے اندر کوئی سیاسی سوچ بوچھ نہیں ہے، جن کا لوگوں کے ساتھ کوئی کنیکٹ بھی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی کوئی سیاسی جد و جہد بھی نہیں کیا ہے، ان کو کیوں لگایا؟ کیا عمران خان یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عدالتوں سے ریلیف لے آئیں گے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ عمران خان کیوں سوچ رہے تھے کہ عدالتیں موجودہ حالات میں کوئی ریلیف دے سکتی ہیں؟ یا عمران خان کا خیال تھا کہ یہ موضوع قسم کے لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں گے؟ بہرحال یہ جو بہت بڑی تعداد میں وکیل عمران خان نے لگائے، یہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے، نہ یہ عدالتوں سے کوئی ریلیف حاصل کر سکے۔ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے سہیل آفریدی نے ایک سیاسی سوچ سمجھ دکھائی ہے، مطلب لمیٹیشنز ان کی بھی بہت ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا کی پالیٹکس میں کیسے ایک موبلائزیشن بھی پیدا کی ہے، ایک احساس پیدا کیا ہے۔ وادی تیرا کے اوپر جب ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس پہ کس طرح سے سٹینڈ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہادی بن جائیں اور آ کے کسی 18 ویلر ٹرک سے ٹکر مارے، لیکن انہوں نے اپنی ایک سیاسی سوجھ بوجھ کا اور پولیٹیکل کمیونیکیشن کا ثبوت دیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف میں ایسے بہت سے لوگ لگائے ہیں جو نہ عمران خان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ تحریک انصاف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا کوئی پولیٹیکل ویژن ہے، نہ ان کی پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی ان کی ایسی پوزیشن ہے جو ایک بڑی سیاسی جماعت کی ہونی چاہیے۔ موونگ فارورڈ، ایک میں نے بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھی ٹک ٹاک کی جو مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ فارورڈ کی، کوئی ہمارے بھائی لوگ ہی ہیں جن کا بڑا تعلق ہے اداروں سے، اور اس ٹک ٹاک کی ویڈیو میں ہندوستان کے سین تو سارے ویسٹرن ورلڈ کے ہیں، لیکن اس کو دکھایا گیا ہے کہ ہندوستان ہے، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، جیسے ممبئی ہے، ممبئی میں ویسے ایسے اسکائی اسکریپرز نہیں ہیں، مین ہیٹن کی انہوں نے تصویریں فوٹیج لی ہوئی ہے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کی سائبر کمانڈ نے آپریشن بنیان المرصوص کے رزلٹ میں، وہ ویڈیو کہتی ہے کہ ہندوستان کے اوپر پاکستان کی سائبر کمانڈ نے ایک سائبر اسٹرائک کیا ہے، ہر طرف ڈارکنیس ہو گئی ہے، خاموشی ہے، ٹرینیں رک گئی ہیں، 8-10 ٹرینوں کے تو ایکسیڈنٹ ہونے لگے تھے، جہاز رک گئے، ایئرپورٹ شٹ ڈاؤن ہو گئے، بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں ہو پا رہی ہیں، لوگ دم بخود ہیں، پریشان ہیں، بجلی کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، بہت برے حالات ہیں۔ اور پھر یہ ویڈیو وارن کرتی ہے کہ بنیان المرصوص بیسکلی یہ پاکستان کی سائبر کمانڈ ہے جس نے یہ حملہ کیا۔ تو جس نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، میں نے اس کو واپس پوچھا کہ یہ کیا جو
7 मई और 10 मई के दरमियान में तहस पटहस हमारी हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग है, उसमें क्या कोई एक ऐसा मोमेंट आया भी था जहां पाकिस्तान में कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइबर कमांड ने कोई ऐसा जलवा दिखाया था जिसके नतीजे में नरेंद्र मोदी ने परेशान होकर कहा कि भाई पाकिस्तान से सुलह कर लो? तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये एक तरह से वार्निंग देने की कोशिश की जा रही है, इतना खर्चा कर रहे हैं ISPR वाले। अब ज़ाहिर ISPR ने वीडियो इशू नहीं की, लेकिन ख्याल है कि ISPR ने ही वो वीडियोज़ जो हैं बनाई हैं। तो ये हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को एक वार्न करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की साइबर कमांड जो है, गलती ना करना, हमारे साथ पंगा ना करना, पाकिस्तान की साइबर कमांड जो है वो तुम्हारा ये हशर कर सकती है। मुझे इसके ऊपर बड़ी हंसी आई कि भाई ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की साइबर कमांड के अंदर इस किस्म की सलाहियत या कैपेबिलिटी पाई जाती है, तो हिंदुस्तान की भी एक साइबर कमांड होगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो गंजे बहरे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई साइबर कमांड नहीं है। उनकी भी एक अथॉरिटी होगी, उनकी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पता होगा कि पाकिस्तान की इस किस्म की कुछ साइबर कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर वाकई हमारी करती है तो जब वक्त आएगा तो फिर हम उनका हशर नशर करके उनको दिखा देंगे। पहले से हम वीडियोज़ बना के खर्चा कर करके उनको वार्न करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं? बात बड़ी अजीब लगती है। एट द सेम टाइम जहाँ मैंने इस वीडियो का जिक्र किया, ये नोट कीजिए कि मंगल के दिन में वाशिंगटन के अंदर हिंदुस्तान के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो उनके मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स होते हैं, एस जयशंकर ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उनसे उन्होंने एक तबादत की मुलाकात की। मार्को रूबियो और जयशंकर की मुलाकात का जो रीड आउट इशू किया गया है, उससे पता चलता है कि बहुत ब्रॉड इश्यूज़ के ऊपर जो है बातचीत हुई है, जिसका ताल्लुक जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से भी है, उसमें कॉपरेशन से भी है, ओवरऑल एनर्जी के मामलात के साथ भी है, तवानाई से, डिफेंस मैटर्स में भी बात हुई, ट्रेड के ऊपर बात हुई, मिनरल्स जो हैं क्रिटिकल मिनरल्स, उसके हवाले से बात हुई, और क्वाड जो 4 कंट्रीज़ का एक अलायंस है जिसमें हिंदुस्तान, अमेरिका, जो पैसिफिक का है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जापान है, उसके मामलात में कि बायलैटरलिज्म भी चाहिए हमें, रीजनल कॉपरेशन भी चाहिए। अब एस जयशंकर की जो मुलाकात हुई है मार्को रूबियो के साथ, ये ठीक एक दिन के बाद हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट किया कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ट्रेड मामला ठीक हो गए हैं, हम 18% रेसिप्रोकल ड्यूटी लगाएंगे, जिससे उसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया। तो उसके फ़ौरन बाद उनकी ये मुलाकात हुई। ये और बात है कि अभी इसी दिन में, गुज़िश्ता चंद घंटों में, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बड़ा ही डिटेल्ड और खूबसूरत एनालिसिस छपा है, जो ये कहता है कि इस वक्त टोटल कन्फ्यूजन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह, जिस तरह से वो करते हैं, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के साथ किया था कि ऐलान कर दिया था, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या मामला हैं, इसी तरह से उन्होंने ट्रेड के हवाले से ये ट्वीट कर तो दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब उसको वेलकम किया तो उन्होंने भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं थी। तो अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है, और 4 चीज़ें जो हैं इसमें स्टैंड आउट करती हैं। अभी मैं मज़ीद वापस आता हूँ कि मार्को रूबियो और इनकी मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस है, एस जयशंकर की, लेकिन 4 चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। पहले तो यह है कि एक चीज़ ही क्लियर हुई है कि रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ 25 के बजाय 18% हों, 18% होंगी, लेकिन ये 18% ही रहेंगी, ये 43% बन जाएंगी, बिकॉज इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर 50% ड्यूटी है, और गालिबन अगस्त सितंबर में रशियन ऑयल इंपोर्ट करने पे भी उनके ऊपर 50%, 15-25% ड्यूटी लगाई गई थी। और नरेंद्र मोदी किसी ने मुझे लिखा है, तो उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दी है कि हिंदुस्तान रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देगा। जब मॉस्को से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने उन्हें इस किस्म की कोई चीज़ नहीं की। ताहम ये जहन में रखना ज़रूरी है कि गुज़श्ता एक बरस में बतदरीज धीरे धीरे हिंदुस्तान की ऑयल कंपनीज़ ने रशियन ऑयल जितना वो पहले इंपोर्ट करते थे, मिलियंस ऑफ बैरल्स अ डे, उसमें उन्होंने कमी कर ली है। जो लास्ट फिगर कोटेड है वो अंदाज़न को 1 मिलियन बैरल्स अ डे का है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि 1 मिलियन बैरल्स अ डे अगर कर भी लें तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन है, बिकॉज अगर रशियन ऑयल वो इंपोर्ट करते रहते हैं तो फिर उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी जो है वो 43% होगी। दूसरी कन्फ्यूजन ये है कि ट्रंप ने तो कह दिया है कि 0% हिंदुस्तान ड्यूटीज चार्ज करेगा, लेकिन हिंदुस्तान का जो ट्रेड एंड टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो इतना पेचीदा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतनी कैटेगरीज, इतनी क्लासेस हैं कि वो करना भी चाहें तो 0% ड्यूटी जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। वहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं अमेरिका की बहुत सी ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सा नॉन वेजिटेटिव प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है, जो काऊ को फीड किया जाता है, और हिंदुस्तान में इस किस्म का प्रोडक्ट जो है अमेरिका का एग्री, वो एक पॉलिटिकल मसला है, बिकॉज वो नहीं समझते कि काऊ को प्रोटीन आप फीड करें, एनिमल प्रोटीन जो है फीड करें, वो भी मसला है। फिर ये कह दिया ट्रंप ने कि $500 बिलियन की हिंदुस्तान शॉपिंग करेगा, ये इम्पोर्ट्स करेगा, किस टाइम पीरियड में करेगा, कैसे करेगा, ये तमाम ऐसे ग्रे इशूज़ हैं जिसका ना तो ट्रंप ने कोई वजाहत की है, ना ही हिंदुस्तान की जानिब से कोई वजाहत हुई। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का ख्याल ये है कि बड़ा ऐलान करके धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो है अमेरिका और हिंदुस्तान में सेटल करने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस जयशंकर वाशिंगटन में क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन में अमेरिका का एक मूट हो रहा है, एक मिनिस्ट्रियल हो रही,
जिसे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिकल मिनरल्स मूट और मिनिस्ट्रियल, जो 2 से 4 फरवरी यानी अब जो 4 फरवरी का दिन है जो शुरू हो रहा है इस वक्त अमेरिका में शुरू होगा, उसमें ये ख़त्म होगा। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एस जयशंकर हिंदुस्तान से पहुँचे 1-2 दिन पहले, और 50 ममालिक जो हैं, अंदाज़न 50 या 50 से ज़्यादा ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं। अक्सर ममालिक के यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या उनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स इसमें शिरकत करने के लिए बाज़ ममालिक के आए हैं। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है पाकिस्तान रिलेटेड, इसीलिए मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को यहाँ पे नहीं बुलाया गया, और उसकी जगह अली परवेज़ मलिक जो पाकिस्तान के एनर्जी पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे पहुँचे। लेकिन प्रॉब्लम इतना ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एस जयशंकर की यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वो 13 जनवरी को ऐलान उसका हो गया था, हिंदुस्तान के अखबारों में भी हो गया था, एक यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम है उसने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी, तो ये अंडरस्टैंडेबल था कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, वो यहाँ आ रहे। पाकिस्तान की साइड पे इस किस्म की कोई खबर नहीं थी। पाकिस्तान के फॉर्मर जो एम्बेसडर है, जनाब हाई कमिश्नर है अब्दुल बासित साहब हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने इसके हवाले से एक स्टेटमेंट दी, ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं बुलाया गया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अब क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से जहाँ पर इतना सॉन्ग एंड डांस किया है जनरल साहब ने, जनरल आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, तो पाकिस्तान को एक रिलायबल पार्टनर नहीं समझा जा रहा, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। बहरहाल 31 जनवरी को अच्छा, अब 31 जनवरी को एक और भी चीज़ हुई है, उसका मैं जिक्र करता हूँ, जो ऑपरेशन हैरो ऑफ सेकंड बीएलए ने किया है, पर इसकी फिर बात करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब यहाँ पे 1 फरवरी को यहाँ पहुँचे, और इसकी एक्सप्लेनेशन पाकिस्तानी साइड से है कि पाकिस्तान ने एक टेक्निकल टीम भेजी है जो टेक्निकल मामला पे खुल के जो है वो बात कर सके। लेकिन इसके बारे में जो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस देखा है कि ये पाकिस्तान ने इनविटेशन को सिक्योर किया है। जब पहले पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया तो पाकिस्तान ने इस इनविटेशन को सिक्योर किया है, बिकॉज अली परवेज़ मलिक के यहाँ आने का 2 फरवरी तक किसी को नहीं पता था। वो 1 फरवरी की आधी रात में या 2 फरवरी की मॉर्निंग में यहाँ पहुँचे तो हैं, लेकिन ये गालबन पाकिस्तान ने दबाव दे के, तरले मिन्नतें करके, अभी मज़ीद भी इसकी एग्जाम्पल आने वाली है, उन्होंने ये उनकी इन्विटेशन जो है वो सिक्योर की है। पाकिस्तान ने अप्रैल में अलबत्ता एक क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल मिनरल फोरम की मीटिंग कॉल की है, सेमिनार कॉल किया है, मिनिस्ट्रियल कॉल किया है, जिसमें अमेरिका और चीन दोनों को बुलाया गया और भी ममालिक को बुलाया गया। अब देखना ही पड़ेगा कि उसमें अमेरिका की साइड से कौन आता है, क्या वहाँ से मार्को रूबियो वहाँ जाएंगे या कोई एक रिलेटिवली अननोन और अनइम्पॉर्टेंट मिनिस्टर या सेक्रेटरी जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि ये जो बीएलए ने हमला किया है बलूचिस्तान के अक्रॉस 12 जगहों पे, ये इन्होंने 31 जनवरी को किया है, जिसे ऑपरेशन हीरो ऑफ सेकंड कहा जाता है। आपने सुना कि पाकिस्तान की साइड से मोहसिन नकवी ने और आईएसपीआर ने कहा है कि ये एक रिएक्शन इन्होंने किया है बीएलए ने हमारी उस कार्रवाई का जो हम गुज़िश्ता 2-3 दिन से कर रहे थे, हमने इनके 40-41 लोग मार डाले। लेकिन अब अमेरिका में ये एनालिसिस छप रहा है कि ऑपरेशन हीरो ऑफ सेकंड ने एक बार फिर ये साबित किया है कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल मिनरल्स के प्रॉमिस तो किया है कि हमारे पास $6 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी या कैपेसिटी है उस पर डिलीवर करने की, बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, टेक्निकल रीजंस, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो उनकी बहुत कम है। और बीएलए के इस ऑपरेशन ने जो 31 जनवरी का है, एक बार फिर ये अंडरस्कोर किया है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान का गोल्ड, कॉपर, मिनरल वगैरह निकालने का बलूचिस्तान से उनकी कोई बहुत ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो नहीं है। इसका मतलब है कि बीएलए का ऑपरेशन जो है वो बहुत पहले से प्लान हुआ होगा। बाकी आप इसके हवाले से बहुत सी डॉट कनेक्टिंग जो है वो कर सकते हैं। एक और डेवलपमेंट भी हुई है 24, वैसे तो बहुत डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि सेंटकॉम ने ये क्लेम किया कि उन्होंने ईरान का एक ड्रोन जो है, जो अब्राहम लिंकन एसएस जो उनका कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी तरफ आ रहा था, उसके मनूवर्स डेंजरस थे, उसे एक F-35 ने शूट डाउन कर दिया। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बोट्स भी बाज़ जगहों पे अमेरिकन शिप्स को हरास कर रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि जो टॉक्स होनी है इस्तांबुल में वो इसके बावजूद कंटिन्यू करेंगी। अब टॉक्स पहले कहा था कि थर्सडे को होंगी, अब वो फ्राइडे को शिफ्ट हो गई हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो ड्रोन की खबर दी गई है, इसकी गालबन सिग्निफिकेंस यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की डुअल, आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पॉलिसी है कि किसी भी वक्त मैं आपके ऊपर स्ट्राइक्स कर सकता हूँ, टेंशन एग्जिस्ट करती है। ईरान को उन्होंने अंडर प्रेशर रखा हुआ है कि अगर आप मुझे वो डील नहीं देंगे जो मुझे आपसे न्यूक्लियर स्ट्रोक मिसाइल्स पे चाहिए, ईरान न्यूक्लियर पे डील देने को तैयार है लेकिन वो मिसाइल सिस्टम के ऊपर डील देने को तैयार नहीं है। ये जो वाक़या हुआ है ट्यूसडे का, ये प्रेशर बिल्डअप करता है ईरान के ऊपर। अब ये जो टॉक्स हो रही हैं, वंस अगेन इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है, लेकिन टॉक्स प्रिंसिपली तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें इजिप्ट को और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी बाद में ऑन अ सेकंड थॉट बुलाया गया था। पाकिस्तान
पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने एक दिन पहले ये क्लेम किया है कि जनाब हमें भी बुला लिया गया है और पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये भी लगता है कि ये पाकिस्तान ने इन्विटेशन मैनेज किया है अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। पाकिस्तान का इस नेगोशिएशन में या इस ये पूरी की पूरी हो रही है ईरान वर्सेस अमेरिका, इसमें कोई डायरेक्ट रोल पाकिस्तान का इतना है नहीं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।